الرحيم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلوهم وفروضهم آمين. باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين. ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن عدينة أجازوا إقرار المريض بدين. وقال الحسن وحق ما يصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئة. وأوصى رافع بن خديج رضي الله عنه ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال الحسن إذا قال لي مملوك عند الموت كنت أعتقتك جازا. وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي كذاني وقبضت منه جازا. وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. अल्लाह जल्ल जलालहू व मोहम्मद वालों ने कुरान पाक में फरमाया मिन बाद वसीयतिन यूसा बिहा औ दैन, यानी देन और वसीयत के बाद उनकी जो बात होगी मिरास होगी वो तकसीम हो जाएगी। हजरत बहुत सारे ताबीन के नाम उन्होंने जिक्र किए और उसमें हसन का जिक्र किया कि आदमी आखिर यौम दुनिया यानी दुनिया से आखिरी दिन है और आखिरत का पहला दिन है, यानी मरने से पहले अगर कोई आदमी कोई बात कहता है तो वो झूठ नहीं कहता, सच ही कहता है। इस वजह से उसने मरने से पहले अगर कह दिया है कि फलाने का मेरे ऊपर इतना कर्जा है या फलाने को इतना मुझे देना है, तो फिर उस वक्त में उस पर जो भी तहमत नहीं लगाई जाएगी कि उसको ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए या ज्यादा माल देने के लिए उसने ऐसी वसीयत की होगी। इस वजह से वकाल हसन हजरत हसन ने कहा कि हक मा शब्द को ढेर रजुल, सबसे ज्यादा हकदार यह है कि तस्दीक की जाएगी उस आदमी की जो आखिर में दुनिया और अव्वल यौम में आखिरा हो। जी वकाल बाद ने कहा अगर किसी आदमी ने अपने बारिश को बरी कर दिया, बारिश हो रहा था और उसके ऊपर उसके 5,000 या 5 लाख रुपए थे और उसने कह दिया कि उसने तो मुझे दे दी है, हालांकि दिए नहीं है, बरी कर दिया, तो ये बरी करना भी दुरुस्त करार दिया जाएगा। जी وقال الحسن إذا قال لي مملوك عند الموت كنت أعتقتك جازا. وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي كذاني وقبضت منه جازا. وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن وقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا يحل مال المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا اؤتمن خان. وقال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولم يخص وارثا वला गैरहू। अमानत उनके हल को अदा करो, उसमें वारिस या गैर वारिस का कुछ नहीं कहा, इस वजह से वारिस भी उसमें शामिल हो जाएंगे। في عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف. باب تعويل قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ने देन को पहले अदा किया फिर उसके बाद वसीयत। जी قضى بالدين قبل الوصية. وقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأداء الأمانة حق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن دار غنى. وقال ابن عباس رضي الله عنه لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال حكيم بن حزام رضي الله عنه के हदीस का एक मतलब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मांगते रहे, वो देते रहे, मांगते रहे, वो देते रहे। फिर हुजूर अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि देखो ये सरसब्ज माल बड़ा अच्छा लगता है और आदमी को बहुत पसंद भी आता है, लेकिन इस तरीके से मांगते रहना अच्छा नहीं है। मांगना चेहरे पर एक किस्म की क्या है, निशानी है, खूबसूरती है, इस वजह से नहीं मांगना चाहिए। हज़रत हकीम इब्न हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी को कह दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा, पैसे तो पैसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। चुनांचे उन्होंने इसके ऊपर इतना अमल किया कि अगर उनकी क्या आशा नीचे गिर जाती थी
तो वो भी खुद ही उठाया करते थे, वो नहीं मांगते थे कि मुझे उठाकर दे दो। जी। या हकीम इन्ना हज़ल माल खदीरुन हुल्वन फमन अखज़हु बिसखावति नफ्सिन बुरिक लहु फी वमन अखज़हु बिइशराफि नफ्सिन लम युबारक लहु इशराफ फी। नफ्स और सखावत नफ्स किसे कहते हैं पहले बता दिया था। जी। वकान कल्लज़ी यअकुलु वला यशबअु वल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफ़ला। قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرجو أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه الأتاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो माल में से भी कुछ लेते थे, तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर वादा कर लिया था कि मैं अब किसी से नहीं लूंगा, किसी से नहीं मांगूंगा, इस वजह से उनसे भी नहीं लेते थे। जी। قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرجع حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته قال وحسبت عن और मेरा गुमान यह है कि ये भी कहा कि रजुल राइन फी माले अबीही। बाब इदा वक़फ़ अव औसा लिअक़ारिबी अगर किसी आदमी ने अपने अकारिब के लिए, रिश्तेदारों के लिए अगर वक़फ़ किया है या उसके लिए कोई वसीयत की है तो उसका क्या हुक्म है। ومن الأقارب وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة اجعلوا للفقراء أقاربك فجعل لحسن अकारिब के लिए और फिर उस अकारिब में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई वगैरह को दिया है, तो मालूम है अकारिब भाई वगैरह शामिल है। فجعل لي حسن وأبي بن كعب وقال الأنصاري حدثني أبي عن تمامة عن أنس رضي الله عنه بمثل حديث ثابت قال اجعل لفقراء قرابتك. قال أنس فجعل لي حسن وأبي بن كعب وكان أقرب إلي مني وكان قرابة حسن وأبي من أبي طلحة واسمه زيد بن سالم بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام فيجتمعان إلى حرام أول أبو الثالث وحرام بن عمرو بن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار فهو يجامع حسن وأبا طلحة وأبي إلى ستة أبين إلى عمرو بن مالك وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار فعمرو بن مالك يجمع حسن وأبا طلحة وأبي. وقال بعضهم إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعل في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسم أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين तो अकरब में कौन कौन मुराद है उसको बयान करने के लिए कहा कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पर चढ़कर खानदान वालों को सबको बुलाया। जी। وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ينادوا يا بني فيل يا بني عدي لبطون قريش. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش. باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي जो चाहे मुझसे ले लो। لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أصبغه عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. باب هل ينتفي الواقف بوقفه وقد اجتهد. अगर किसी आदमी ने वक़फ़ किया तो उस वक़फ़ से खुद फायदा उठाना चाहे तो उठा सकता है या नहीं उठा सकता है। जी। وقد اجتهد عمر رضي الله عنه لا جناح على من ولي أن يأكل منها وقد يلي الواقف وغيره وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها
كما ينتفع به غيره وإن لم يشتري. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة فقال في الثالثة أو الرابعة اركبها ويلك أو ويحك. أو قال ويحك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال يا رسول الله إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه. किसी आदमी ने वक़फ़ किया और किसी को मुतवल्ली नहीं बनाया, अपने ही पास रखा, खुद ही मुतवल्ली बना तो ये भी जायज़ है। जी। فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز. لأن عمر رضي الله عنه وقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكله ولم يقص أن ولي عمر رضي الله عنه أو غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أفعل فقسمها في أقاربه وبني عمه. باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو किसी आदमी ने कहा कि मेरा घर अल्लाह के वास्ते सदका है, फुकरा का लफ्ज़ नहीं जिक्र किया, तो भी वो फुकरा के लिए समझा जाएगा। أو غيرهم فهو جائز ويدعو في الأقربين وحيث أراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه حين قال أحب أموالي إلي بيرها وإنها صدقة لله فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح. باب إذا قال أرضي وبستاني صدقة لله किसी ने कहा मेरी ज़मीन या मेरा बाग सदका है عن أمي فهو جائز ولم يبين لمن ذلك. حدثنا محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني على أنه سمع إكرامة يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها. इंतकाल हो गया, अगर वो जिंदा रहती तो खुद जरूर सदका करती, मैं उनकी तरफ से सदका करूं तो जायज़ है कि नाजायज़? कहा कि जायज़। أينفع شيء من تصدقت به أنا؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخرافة صدقة عليها. باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض छोटा सा वक़फ़ किया, बड़ा वक़फ़ नहीं किया, मामूली वक़फ़ किया, तो मामूली चीज का वक़फ़ करना भी जायज़ और दुरुस्त है। أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. حدثنا يا ابن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن نخلي من مالي. हज़रत काब इब्न मालिक वो है जो 50 दिन तक साहबा के नहीं गए थे और बोलना छोड़ दिया था वो भी। من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سامي الذي بخيبر. باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. وقال إسماعيل قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلم إلا عن أنس قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي رسول الله يقول الله في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيروحة. قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها. मस्जिद नबवी के सामने बाग था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी-कभी उस बाग में तशरीफ ले जाया करते थे ويستدل فيها ويشرب من مائها. قال فيا إلى الله وإلى رسوله أرجو بره وذكره. قال أي رسول الله حيث أراك الله. हाँ, अब जहाँ चाहे उसको रखिए. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا طلحة ذلك مال رابع قد قبلناه منك ورددناه عليك وجعلوا في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه. قال وكان منهم أبي وحسن. قال فباع حسن. हजरत हसन ने अपना हिस्सा उसमें से बेचा हजरत मुआविया को. حسن حسده منه من معاوية. فقيل له أبيع صدقة أبي طلحة. فقال ألا أبيع ساعا من تمر بساع من دراهم. قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر ابن حذيلة التي بناه معاوية. باب قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل. कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक का हिस्सा मुकर्रर कर दिया, अब जो हाजिर हो जाए उनको देना जरूरी नहीं है। जी। قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تعاون الناس هما وليان وال يرث ذاك الذي يرزقه وال لا يرث. وقال فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك.
باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت. अचानक हार्ट अटैक वगैरह में अगर किसी आदमी का इंतकाल हो जाए, वो वसीयत वगैरह कुछ नहीं कर सके, तो उसके रिश्तेदार उसकी तरफ से इसाले सवाब करे तो कर सकते हैं। जी حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ابتدل نفسها وارى له तब नफ्सहा खुदकशी की उसने, وارى لو تكلمت تصدقت فتصدق عنها قال نعم تصدق عنها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال اقضي عنها. باب الإرشاد في الوقف والصدقة والوصية. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني على أنه سمع إكرمة مولى ابن عباس يقول أما أنا ابن عباس أن سعد بن عبادة أخابني سعادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفع شيء إن تصدقت به أنا؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. باب قول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. قالت عائشة هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها उसके साथ निकाह भी करना चाहता है और समझता है कि हमारे कंट्रोल में है, इसलिए मेहर भी हम कम करेंगे। بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بالنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وأنزل الله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قالت وبين الله في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال أو مال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق فإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها وليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويأتوا حقها. باب قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إلى قوله نصيبا مفروضا حسينا كافيا حسيبا كافيا. وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. अगर कोई आदमी यतीम का हो तो खाना तो नहीं चाहे, लेकिन अगर वो खुद मोहताज है, गरीब है, इसके काम करने की वजह से अपना गुजरान नहीं कर सकता तो गुजरान के मुताबिक वो उसे खा सकता है। जी حدثنا هارون قال حدثنا أبو سعيد مولى بني عاصم قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له سمغ وكان نخلا. एक बाग था, فقال عمر يا رسول الله إني استبت مالا وهو عندي माल है, बहुत अच्छा माल है, नफीस फारत अन तसद्दक़ बिही. पहले ही बता था कि सबसे पहला वक़फ़ जो किया वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया। जी فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصل لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. माल जमा करने की इरादे से ना हो। حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عن عائشه ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت انزلت في والي اليتيم ان يصيب वो उसकी परवरिश कर रहा था, उस सिलसिले में जिक्र किया गया أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله
قال حدثني سليمان بن بلال عن طاووس بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله वमा हुन्ना 7 हलाकत में मूबिकात 7 हलाकत में डालने वाली चीजों से बचो वमा हुन्ना قال الشرك بالله والسحر जादू وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق किसी को नाहक कत्ल कर देना وأكل الربا सूद खाना وأكل مال اليتيم यतीम का माल खाना وتولي يوم الزحف लड़ाई के वक्त मैदान से भागना وقذف المحصنات المؤمنات غافلات पाक दामन औरतों को तहमत लगाना باب قول الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطون فإخوانكم إلى آخر الآية والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم لعنتكم لا حرجكم وضيق عنت خضعت وقال لنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال ما رد ابن عمر على عهد وصية وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاء وأولياؤه فينظر الذي هو خير कौन सा उसके लिए बेहतर है وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قال والله يعلم المفسد من المصلح وقال أتاه في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدر من حصته باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان له صالحا ونذر الأمي كان له صلاحا صلاحا यानी उसमें तंदुरुस्ती देखे सलाहियत देखे तो إذا كان له صلاحا ونذر الأمي وزوجها لليتيم حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن كثير قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم فاخذ ابو طلحة بيده सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वाला नहीं था हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो हजरत अबू तलहा हजरत अनस छोटे बच्चे थे 10 साल के छोटे बच्चे थे उनको लेकर आए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी खिदमत करेगा ठीक فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنس غلام كيس فليخدمك होशियार ज़की आदमी है खादिम बनेगा فخدمته في السفر والحضر ما قال لشيء सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंने 10 साल तक हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आदत को देखो ये 10 साल में कभी मुझे ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों किया या कभी ये नहीं किया कि ऐसा क्यों नहीं किया जी ما قال لشيء صنعته لما صنعت هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه هكذا باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة जमीन वक़्फ़ कर दी और उसके चारों हुदूद इधर उधर मशरिक में यहाँ तक मगरिब में यहाँ तक जुनूब में यहाँ तक जैसे सब हुदूद बयान किया जाता है वो न बयान किया तो भी वो वक़्फ़ करना सही हो जाएगा जी حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاره بالمدينة مالا من نخل एतबार से बहुत मालदार थे मस्जिद के सामने उनका बाग भी था कई मरतबा है ये हदीस وكان أبو مالي إليه بيروحين مستقبلة المسجد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويشرب من ماء فيها طيب قال انس رضي الله عنه فلما نزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحة فقال يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان اب اموالي الي بيروحا وان صدقه لله ارجو برها وذكرها عند الله وضاعت اراك الله فقال بخل ذلك مال رابع او رايح شك ابن مسلمة وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف وحيى بن يحيى عن مالك رأيه حدثنا محمد मालों को राय राबे की जगह राय حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت أينفعها إن تصدقت بي أنا قال نعم قال فإن لي خرافا فأنا أشهدك أني قد تصدقت بي أنا باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز अगर एक पूरे 4-5 आदमी में मिलकर
पूरी अपनी जमीन को वक़फ कर दिया तो भी जायज है। حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال يا بني النجار تامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا لله الا الى الله باب الوقف وكيف يكتب वक़फ किया जाएगा उसकी किताबत किस तरह लिखा जाएगा। حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر بخيبر ارضا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصبت ارضا لم اصب مالا قط उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, या रसूल अल्लाह इससे अच्छा माल मुझे कभी नहीं मिला, खैबर से मुझे ये माल मिला है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वक़फ करने के लिए कहा और हज़रत उमर फारूक ने उसको वक़फ किया। أنجز منه فكيف تأمروني به قال إن شئت أبست أصلها وتصدقت بها فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يرثى हो गया तब उसका बेचना जायज नहीं है, हिबा में नहीं दिया जाएगा, मिरास में भी नहीं दिया जाएगा। हाँ, जो उसका मुनाफा होगा वो मुनाफा गौरबा में तकसीम किया जाएगा। ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف मुतवल्ली अगर उसमें से जरूरत हो तो खा सकता है, ले सकता है। أو يطعم صديقا غير متمول فيه باب الوقف वक़्फ़ किया फकीर पर तो भी जायज है, गनी मजदारों के ऊपर वक़्फ़ किया तो भी दुरुस्त है, और ज़ईफ के ऊपर किया तो भी दुरुस्त है। للفقر والغني والضيف حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر وجد مالا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال ان شئت تصدقت بها فتصدق بها في الفقراء والمساكين وفي القربى والضيف باب وقف الارض للمسجد حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت ابي قال حدثنا ابو التياح قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه امر بالمسجد فقال يا ابن النجار ثامنوني حائطكم هذا فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله عز وجل। जिस तरीके से किसी चीज की वक़्फ़ करना जायज है, इसी तरीके से मनकूलात अगर हो तो उसको वक़्फ़ किया जाए, जैसे कुदाल है, फावड़ा है, तो ये भी जायज है। जी। باب وقف الدواب والقراء والعروض والصامد وقال الزهري في من جعل 1000 دينار في سبيل الله ودفع الى غلام له تاجر يتجر بها उसके जरिए से $1000 से वो तिजारत करेगा يتجر بها और नफा आएगा, वो सदका होगा मसाकिन के लिए। وجعل ربه صدقة للمساكين والأقربين هل للرجل أن يأكل من ربه تلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربها صدقة للمساكين قال ليس له أن يأكل منها حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها فحمل عليها رجلا فأخبر عمر أنه قد وقف يبيعها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها खुद खरीद ले उनको, इसलिए कि जो उसी का दिया हुआ है तो जब मैं खुद खरीदूंगा मुझे सस्ते में मिलेगा। तो जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने सदक़े को ज़ाहिर मत करो। فقال لا تبتاع ولا ترجعن في صدقته باب نفقة القيم للوقف حدثنا عبد الله بن वक़्फ़ का जो क़य्यिम है, निगहबान है, उसको उसमें से खाना लेना जरूरत हो तो जायज़ है। जी। حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسموا ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نساء ومؤونة عامل فهو صدقة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر اشترط في وقفه ان ياكل من وليه ويوكل صديقه غير متمول مالا. باب اذا وقف ارضا او بئرا आदमी ने किसी जमीन या मकान या कुएं को वक़्फ़ किया और कहा कि इसमें मैं पानी ले सकूंगा, मुझे पानी लेने का हक होगा, तो ये जायज है। जी। اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين واوقف انس رضي الله عنه دارا فكان اذا قدم نزل وتصدق الزبير بدورهم وقال للمردودة من بناتي ان تسكن غير مضرة ولا مضر بها وإذا استغنت بزوج فليس لها حق وجعل ابن عمر رضي الله عنه तो शादी करने के बाद वो शौहर के पास चली जाएगी, अब उसको इस घर में रहने का हक नहीं। यहाँ पर भी नाटक में बहुत सारे मकान वक़्फ़ वाला औलाद होते हैं, उसमें इसी किस्म का लिखा होता है। जी। وجعل ابن عمر رضي الله عنهما نصيبه من دار عمر رضي الله عنه سكنا
لذوي الحاجة من آل عبد الله رضي الله عنه. وقال عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رأيت موسر أشرف عليهم فقال أنشدكم الله करता हूँ ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفر بئر الرؤمة فله الجنة فأفرتها. ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش الأسرة فله الجنة فجهزتهم قال فصدقوهم بما قال. وقال उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर जो पानी वगैरह बंद कर दिया था उस वक्त उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया وقال عمر رضي الله عنه في وقف لا جناح على من وليه أن يأكله وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل. باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار استعملوني بحائطكم قالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله. باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم الى قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ابي زايدة عن محمد بن عبد القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سام مع تميم داري وعدي بن بداين ومات السامي بأرض स्वामी जो है उसका इंतकाल हो गया वो मर गया ليس بها مسلم वहाँ कोई मुसलमान नहीं था अकेले ही है فلما قدم بطريقته فقدوا جاما من فضة مخوصا सीधा चांदी का एक जाम प्याला था वो उसके सामान में से चोरी हो गया مخوصا من ذهب فألفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا फिर वो जाम मक्का मुकर्रमा में बाजार में दिखाई दिया कि बाजार में वो बिक रहा है ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم. قال وفي نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. باب قضاء الوصي دون الميت بغير محضر من الورثة. वरसा के अलावा अगर उसने मरने वाले का कर्जा वसी है मरने वाले का कर्जा उसने छोड़ा तो वारिसों को ये कहने का हक नहीं है कि हमें क्यों नहीं बताया हमें क्यों नहीं पूछा। अगर तो वो वसी है उसको मरने वाले ने उसको वसी बनाया था उसका कर्जा था उसने अदा कर दिया। حدثنا محمد بن سابق والفضل بن يعقوب عنه قال حدثنا شيبان وابو معاوية عن فراس قال الشعبي حدثني جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان اباه استشهد يوم احد के दिन शहीद हो गए और सिक्त बनाते यहाँ सिक्त का लफ्ज आया है उससे पहले 30 तक आया था दोनों में इसमें कोई तारुज नहीं है। 3 जो थी वो बड़ी थी शादी हो चुकी थी जी وترك 6 بنات وترك عليه دين فلما أدر جدار بن نخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله खजूर से दरख्त से खजूर तोड़ने का वक्त आया तो उस वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा कई मरतबा पूरा किस्सा है। قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء قال आकर मेरे गोरमा को जो कर्जदार हैं उनको जरा समझा दीजिए। قال إذا فبيدر كل تمر على ناحيتي ففعلت ثم دعوتهم فلما نظروا إليه ने फरमाया कि हर खजूर अलग अलग किस्म का उसका एक ढेर करो और फिर मुझे बुलाना। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ चक्कर लगाया कुछ पौड़ा दम किया और कहा था जितने तुम कर्ज वाले हैं सबको देना शुरू करो जी। اغربي تلك الساعة فلما رأى يصنعون طاف حول هذه بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا أصحابك فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى خواتي ثمرة فسلم والله بيادر كله حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقل تمرة واحدة. قال أبو عبد الله اغربي هجبي فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. किताब الجهاد मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह अब यहाँ जिहाद के मुताल्लिक बयान करते हैं। जहाद या कहते हैं का कोशिश करने चाहते हैं लेकिन यहाँ जिहाद का माना ये है कुफार के साथ लड़ाई हो
और कुफार और मुसलमानों के दरमियान में जो लड़ाई हो उसको जिहाद से ताबीर किया जाता है। कुफार को मगलूब करने के लिए मुसलमान कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको जिहाद से ताबीर किया गया। जी बाबु फضل जिहादी व सैरी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिहाद किया था वो, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम ने जो किया था वो, और फजल जिहाद, जिहाद की फजीलत बयान करते हैं कि जिहाद की फजीलत कितनी ज्यादा है। जी वक़ौलिल्लाहि तआला इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलूना व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन फमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिहि व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम इला क़ौलिही व बश्शिरिल मुमिनीन। क़ाल इब्नु अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अल उदूदु अत्ताअतु। حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن الحيزاري ذكر عن ابي عمرو بن الشيباني قال عبد الله بن مسعود سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال الصلاة على ميقاتها قلت ثم قال ثم بر الوالدين के साथ हुस्न सुलूक करना। قلت ثم قال الجهاد في سبيل الله। तीसरे नंबर पर बताया। فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استدت لزادني। अगर मैं ज्यादा पूछता तो ज्यादा बताते। حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن मक्का के बाद हिजरत का हुक्म खत्म हो गया। ولكن जिहाद वनियत वइन इस्तुनफिरतुम फनफिरू। अगर तुमको लड़ाई के लिए बुलाया जाए फनफिरू, जाओ तुम। अगर ये असल में मसला ये है कि जिहाद कब फर्ज होता है, किस तरह फर्ज होता है, समझना है नहीं। हजरत अभी क्या कहते हैं फलस्तीन के सिलसिले में, इजराइल के सिलसिले में जंग हो रही थी। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया था कि सबसे ज्यादा करीब वालों के ऊपर, फिर उसके करीब वालों के ऊपर, फिर उसके करीब वालों के ऊपर और लाजिम होता है कि वो ऐलान करे या न करे, वो फर्ज हो जाता है तो उनको जिहाद में निकलना ही पड़ेगा। जी حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن ابي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله نور الجهاد افضل العمل افلا نجاهد؟ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सवाल किया है, या रसूल अल्लाह जिहाद सबसे अफजल अमल है, हम जिहाद न करें? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के लिए जिहाद नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए तो हज मबरूर है। जी लकुन अफजलुल जिहाद हज्जुल मबरूर। حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا حمام قال حدثنا محمد بن جعادة قال أخبرني أبو حسين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلوني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده قال هل يستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ यानी जिहाद के हाल चला जाए और तुम मस्जिद में जाओ, 24 घंटे अल्लाह की इबादत करते रहो, रोजा रखते रहो, रात भर इबादत करते रहो, तो भी मुजाहिद के बराबर नहीं पहुंच सकते। قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن فرس المجاهد لا يستن في طيولهم فيكتب له حسنات। बाब अफदल उन्नास मुमिनुन मुजाहिदुन बिनफ्सी व माली फी सबिलिल्लाह। मुजाहिदा और मुजाहिदा करना, और सबसे ज्यादा है मुजाहिदा नफ्स, अपने नफ्स के साथ मुजाहिदा करना। अपने अंदर जो बुरी आदतें हैं, अपने अंदर जो बुरी फसलतें हैं, अपने अंदर जो बुराई है, इस बुराई को दूर करना ये सबसे बड़ा मुजाहिदा है। दुश्मनों से लड़ने के मुकाबले में, काफिरों से लड़ने के मुकाबले में तुम्हारे अपने अंदर की बुराइयां हैं, उस बुराइयों को दुरुस्त करना जिहाद बिन नफ्स ज्यादा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रजाना मिन जिहादिल असगर, इसको जो लड़ाई थी उसको जिहाद असगर कहा। रजाना मिन जिहादिल असगर इला जिहादिल अकबर, जिहाद अकबर की तरफ हम लौटे। यानी जिहाद अकबर क्या है? अपने आप अपने नफ्स में क्या जो बुराइयां हैं उसको साथ मुकाबला करना और उन बुराइयों को दूर करना। जी وقالوا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إلى قول ذلك الفوز العظيم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري حدثني عطاء بن يزيد عن أبا سعيد رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله.
قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. किसी कोने में वो पड़ा हुआ है और लोग उसके शर से, उसकी बुराई से, उसकी तकलीफ से बचे हुए हैं, तो ये आदमी सबसे अच्छा है। जी। حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم. लड़ाई में तो बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन अल्लाह ही को मालूम है कि सही माने में कौन मुजाहिद है और कौन रियाकार है, कौन माल के लिए निकला है, कौन किस वजह से निकला है। जी। وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفى وأن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر رضي الله عنه اللهم ارزقني شهادة. हज़रत उमर फारूक का दो और हज़रत उमर का दर्जा, मदीना मुनव्वरा के जमाने की हालत, ये वगैरह देखो। कौन हज़रत उमर को मदीना मुनव्वरा में कत्ल कर सकता था, लेकिन उन्होंने दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल की। जी। حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان. ام حرام बिन्त मिल्हान के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ रिश्तेदार होती थी, महरम होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे, पसीना वगैरह निकलता था, तो वो पसीना बोतल में भर लिया करती थी। فتدعم وكانت ام حرام تحت عبادة بن صامت فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت खिलाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, وجعلت तफली रअसहु फनाम सर में, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में जुओं को तलाश करती थी। यहाँ हजरत उम्मता रोमान जो है जू तलाश करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तय्यब और पाकीज़ा थे, वहाँ सर में जू कहाँ से आएगी? वह बात तो सही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम के बदनों के ऊपर, सहाबाए किराम के हालत के ऊपर जो होता है, समझ में आए, वो आ जाती है। बहुत सारे खत्म होते हैं, वो आ जाते हैं, तो सादिजा को पर पहुंच जाते हैं। जी। फनामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा इस्तयक़ज़ व हुवा यदहक। सोए, ख्वाब देखा, बहुत उनसे अगर पूछा उन्होंने, या रसूलल्लाह क्यों हंसे? मैंने देखा कि मेरी कौम यानी मेरी उम्मत के कुछ लोग समुद्र के ऊपर जिहाद के लिए निकले हुए हैं। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए, मैं उस जमात में शरीक होता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी। फिर इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए, फिर ख्वाब देखा, और फिर ख्वाब देखने के बाद दूसरा ख्वाब देखा, फिर हंसते हुए उठे, पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या हुआ? कहा मैंने ख्वाब देखा कि इस तरीके से लोग जिहाद में निकले हुए हैं। मेरे लिए दुआ कर दीजिए। कहा कि पहले तेरे लिए दुआ हो चुकी, चुनांचे बैतुल मुक़द्दस में, तुर्की में, इस्तांबुल में जो है उनका इंतकाल हुआ, तफसील आएगी। जी। قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من امتي اوردوا علي غزاة في سبيل الله يركبون تبجاء الباري ملوكا على الاسبة. बादशाह अपने तख्त के ऊपर बैठे हुए होते हैं, इस तरीके से कश्ती पर बैठे हुए हैं और निकल रहे हैं। أو مثل الملوك على الأسرة شك إسحاق. قالت فقلت يا رسول الله ولي الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي أريدوا عليها غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البحر. रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में वो कश्ती में सवार हुई। في زمان معاوية بن أبي سفيان فسرعت عن دابتها حين خرجت من البار فهلكت. باب درجات المجاهدين في سبيل الله. मुजाहिदीन के दराजात। يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال أبو عبد الله غزة وواحدها غاز هم درجات لهم درجات. यानी उनके लिए दराजात हैं, गाजी के लिए आला दर्जा, अदना दर्जा। जी।
حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن ياسر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من امن بالله وبرسوله واقام الصلاه وصام رمضان كان حقا على الله ان يدخله الجنه جاهد في سبيل الله وجلس في ارضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله فلا نبشر الناس قال ان في الجنه 100 درجه اعلى. जन्नत में तो 100 दर्जात है, कोई पहले दर्जे पर होगा, कोई दूसरे दर्जे पर होगा, कोई तीसरे दर्जे पर होगा। أعد الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين और एक दर्जे के दूसरे दर्जे के दरमियान में यहाँ से लेकर आसमान तक की दूरी है كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. أو هراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال محمد بن فليح عن أبيه وفوقه عرش الرحمن. حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت الليلة رجلين यानी मेरे पास आए अतयानी फसाइदा बिशजरत लेकर मुझे ऊपर चढ़े, ये रूहानी तौर पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज हो रही थी। फदखलानी दारन हिय अहसन व अफदल लम अरा कत्तु अहसन मिनहा। अच्छा मकान मैंने नहीं देखा था। قال अम्मा हदी दारु फदारु शुहदाई बाबुल गदवती वर्रौहती फी सबीलिल्लाह। शाम को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में निकलने से क्या फायदा होता है वो यहाँ पर जिक्र किया गया है जी। وقاب قوس أحدكم من الجنة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روعة خير من सुबह के वक्त रोहा, शाम के वक्त अल्लाह के रास्ते में निकलना خير من الدنيا وما فيها. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرده عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنه خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. काब और कौस वगैरह रखने की जगह, हथियार वगैरह रखने की जगह घर में मामूली कोना होता है, आला जगह पर नहीं होता। जन्नत में ये हथियार वगैरह रखने की जगह इतनी ऊंचा होगी जो भी बता रहे हैं, तो जो असल जगह है बैठने की वो कितनी ज्यादा ऊंची होगी जी। وقال الغدوة أو الروحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سعيد بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. बाब उल العين वसिफतिहिन। ऐन किसे कहते हैं और उसकी सिफत क्या है? हूर के तो ऐन के साथ बताया, तो जो सफेद हिस्सा है वो इंतहाई सफेद होगा और जो काला हिस्सा है आंख का वो इंतहाई दर्जे का काला होगा, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा जी। يحار فيها الطرف شديدة سواد العين شديدة بياض العين وزوجناهم بحور أنكحناهم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع। मर जाता है तो मरने के बाद दोबारा दुनिया में आने के लिए वो नहीं चाहता, इसलिए कि जिस जगह पर है जन्नत में वो सबसे अच्छी जगह है, वो छोड़कर अपने आएगा, वो समझना है। या अगर वो मर गया जहन्नम में तो वो वहाँ के लोग कैसे छोड़ेंगे, फरिश्ते कैसे छोड़ेंगे, आना नहीं चाहता। लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ है उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं दोबारा फिर दुनिया में जाऊं और फिर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं और फिर आओ, ताकि शहादत के जो दर्जात है वो मुझे मिलते रहे जी। يسر أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيدة لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسر أن يرجع إلى الدنيا ويقتل مرة أخرى. قال وسمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيدهم يعني صوته خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لا ضاعت ما بينهما ولا ملأته ريحا ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. باب تمنى الشهادة. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي नफ्सी बियदी लौला। मुझे जिहाद में जाना बहुत पसंद है और मैं जिहाद में इसलिए नहीं जाता, जिहाद में मैं इसलिए नहीं जाता कि मेरे साथ दूसरे सहाबी जो है वो भी जिहाद में जाना चाहेंगे और उनके पास सवारी है नहीं और मेरे पास भी सवारी नहीं है कि मैं उनको सवारी दूं,
तो फिर उसके बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जिहाद के लिए नहीं निकलता, बाकी मुझे जिहाद में जाना और शहीद होना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए कि शहादत बहुत ही ऊंचा दर्जा है। जी لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا يجدوا ما عملوا ما عليهم ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيدي لوددت أني वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात पाक की कसम है जिसके कब्जे में मेरी जान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं तो ये पसंद करता हूँ कि लवदी तो أني أقتل في سبيل الله किया जाऊँ अल्लाह के रास्ते में, ثم أحيا जिंदा किया जाऊँ, ثم أقتل फिर कत्ल किया जाऊँ, ثم أحيا फिर जिंदा किया जाऊँ, ثم أقتل फिर कत्ल किया जाऊँ, ثم फिर أحيا जिंदा किया जाऊँ। ثم أقتل حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا اسماعيل بن علية عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخذ الراية زيد فاصيب। ये गज़वा मूता वाला वाक़या तुम्हारे सामने आ रहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में थे और हज़रत जाफर तैयार और हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वगैरह अम्मान में, जॉर्डन जिसको आजकल कह रहे हैं, अम्मान में जंग हो रही थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला दिखला रहा था कि फलाना शहीद हो गया, फलाना शहीद हो गया, फलाना शहीद हो गया। और हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताबिक उन्होंने कहा कि सैफु मिन सयूफिल्लाह, वहां से हज़रत खालिद का लक़ब सैफुल्लाह का पड़ गया। जी ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذ عبد الله بن رواحة فاصيب ثم اخذ خالد بن الوليد عن غير امرأة ففتي له وقال ما يسرنا انهم عندنا قال ايوب او قال ما يسرهم انهم عندنا وعيناه تذرفان बाबू फضली मई उसराऊ की सबिलिल्लाह होकर पड़ा अल्लाह के रास्ते में और फिर उसके बाद वो मर गया तो उसका दर्जा क्या है वो बता रहे हैं। जी فماذا فهو منهم وقول الله ومن يخرج من بينه مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله وقع وجبه حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني ليث قال حدثني يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك عن خالتي ام حرام बिन बिलहान जिनके घर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे, आराम किया करते थे। जी بنت ملعان رضي الله عنهما قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم فقلت ما أضحكك قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم نامت ثانية ففعل مثلها فقالت مثل قولها فأجابها مثلها فقالت أعوذ الله أن يجعلني منهم فقالت أنت من الأولين فخرجت مع زوجها عبادة بن صامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية فلما انصرفوا ये सफर हुआ था और उसमें इनका इंतकाल हो गया। जी فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرتها فماتت باب ما ينكب أو يطعن في سبيل الله किसी आदमी को जख्म लगे, थोड़ा सा भी कुछ लगे लड़ाई से जिहादी तो उसका क्या सवाब حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا عمام عن اسحاق عن انس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم اقواما من بني سليم الى بني عمرو ب70 رجلا فلما قدموا قال لهم قال اتقدمكم فان امنوني حتى ابلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا كنتم مني قريبا فتقدم فامنوه فبينما هو يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوموا الى رجل منهم فطعنه فانقذه فقال الله اكبر फूस तो मेरा बिल काबा قلت ورب الكعبة ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعيد الجبل فقال أمام ووراه آخر معهم وأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये तो वाक़या हुआ, उनको वो एक जमात आई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मुसलमान हो रहे हैं, उनको कोई तालीम वाला नहीं है, कोई अच्छे से कारी अच्छे से पढ़ाने वाले को भेजो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे सहाबा को साथ भेजा, लेकिन वो रास्ते में ले गए और रास्ते में ले जाकर उनको शहीद कर लिया। अल्लाह जल्ल जलालहू ने जिब्रील की मारिफत वही की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मैंने जो आदमी खिदमत के लिए भेजे थे मेरे साथ धक्का हुआ, उस सहाबियों को कत्ल कर दिया गया। अन्नहुम कद लक़ू रब्बहुम फरदिया अन्हुम व अरदाहुम, राजी हो गया उनसे और अल्लाह ने उनको इतना दिया कि वो लोग भी राजी हो गए। فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ بعده। यही अल्फाज वो कहते थे
वही के साथ यही अल्फाज भी नाजिल हुए, लेकिन बाद में ये वही के अल्फाज मनसूख कर दिए गए। जी फदआ अलैहिम 40 सबाहन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन तक कुनूत नाज़िला इस राल और ज़कवान के लिए पढ़ते रहे। जी अला रानिन व ज़कवान व बनी लहयान व बनी उसय्यत अल्लज़ी असौल्लाह व रसूलहु हदथना मूसा बिन इस्माइल क़ाल हदथना अबू अवाना अन अल-असवद हुवा इब्न क़ैस अन जुद बिन सुफयान रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान फी बाबिल मशाइरि वक़द दमियत इस्बाहु फ़क़ाल, उनकी उंगली को जख्म लगा था जिसकी वजह से उंगली खून आलूद हो गई, तो कहा हल अंति इल्ला नहीं है तो मगर एक उंगली, लेकिन क्या है दमई थे, खून आलूद हो गई, तो अल्लाह के रास्ते में खुद आलूद हो गई, तो अपनी सभी इल्ला हिज़्बुन दमीती व फी सबीलिल्लाहि मा लक़ीती। बाबू मा युजराउ फी सबीलिल्लाह। किसी आदमी को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जख्म लग जाए, अभी तक तो मरने का फजीलत बता रहे थे, अब यहाँ पर जख्म लगने की फजीलत बता रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद में निकलो और तुमको जख्म लगे तो वो जख्म भी बहुत ही कीमती है। जी हदथना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ क़ाल अख़बरना मालिक अन अबी ज़िनाद अन अल-अ'रज अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युकलम अहदुन, नहीं जख्मी होता है तुम में से कोई, ला युकलमु अहदुन फी सबीलिल्लाहि वल्लाहु अअलमु बिमन युकलमु फी सबीलिही इल्ला जाअ यौमल क़ियामति वल्लौनु। क़यामत के दिन आएगा तो उसके जख्म में से खून निकल रहा होगा, लेकिन वो खून मुश्क की खुशबू वाला होगा। जी वल्लौनु लौनु दमी वर्रिहु रिहुल मिस्क। बाब क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल क़ुल हल तरब्बसूना बिना इल्ला इहदल हुस्नैन वल हर्बु सिजालुन। अल हर्ब सिजाल, हर्ब डोल है, यानी जैसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें फरमाया था, कभी ये जीत जाता है कभी वो जीतता है, ये जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही जीते, कभी काफिर भी जीत जाते हैं। जी हदथना या इब्न बुकैर क़ाल हदथना लैथ क़ाल हदथनी यूनुस अन इब्न शिहाब अन उबैदिल्लाह इब्न अब्दिल्लाह अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अख़बरहु अन्न अबा सुफ़यान इब्न हर्ब रज़ियल्लाहु अन्हुम अख़बरहु अन्न हिरक़ल क़ाल लहु सअल्तुका कैफ़ कान क़ितालुकुम इय्याहु फ़ज़अमत अन्न अल-हर्ब सिजालुन व दुवलुन वकज़ालिका ar-रुसुलु तुबतला थुम्मा तकूनु लहुम अल-आक़िबह। बाब क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि अल-आया व मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। हदथना मुहम्मद इब्न सईद अल-खुज़ाई قال حدثنا عبد الله علي عن حميد قال سألت أنس وحدثني عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر وقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني في قتال المشركين ليرن الله ما أصنعه. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ وقال يا سعد بن معاذ الجन्नत वरब्बन। साद इब्न मुआज़ से उन्होंने कहा कि अरे जन्नत के लिए चलो, ओहद का मौका है, लड़ाई हो रही है और मुझे ओहद के मैदान में जन्नत की खुशबू आ रही है। वरब्बिन नदी इन्नी अजिदु रिहा मिन दून ओहद, ओहद के पहाड़ से मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। वक़ाल साद फमस्ततातु या रसूलल्लाह मा सना قال أنس فوجدنا बिदअन व समानीना 80 से कुछ ऊपर 89 तक 9 तक होता है, तो 89 तक इनके बदन के ऊपर जख्म लगे थे, इतना ज्यादा वो लड़ाई में मशगूल हो गए, इधर से मार रहा है, इधर से तीर आ रहा है, इधर से लग रहा है, 90 के करीब उनको जख्म लगे। जी ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بسهم ووجدناه وقد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته। इनकी बहन ने उनका पूरा जिस्म जो है जख्म की वजह से ठंडे हो गया, पता भी नहीं चल रहा था, लेकिन उनकी बहन जो थी उस बहन ने अपने भाई के पोरों के जरिए से पहचान लिया कि यही मेरा भाई है, चेहरे से तो पहचान नहीं सकती थी। इल्ला उख्तुहु बनानी ही बनान की वजह से, पोरों की वजह से पहचान लिया। शायद इसी सिलसिले में नाजिल हुई है जिन्होंने अल्लाह के साथ जो वादा किया था
इन लोगों ने वो वादा को पूरा किया, अपनी जान कुर्बान कर दी। إلى آخر الآية. وقال إن أخته وهي تسمى ربيع كسرت ثنية امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تبصر ثنيتها فرضوا بالعرش وتركوا القصاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. तुम्हारे सामने पहले गुजर गया था कि उन्होंने किसी का हाथ तोड़ दिया था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किस्सा आया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई किसास में इसका दांत तोड़ा जाएगा, तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका दांत नहीं तोड़ा जाएगा। तो कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसास है, किसास में तो कोई भी हो दांत तोड़ा जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जिसका दांत तोड़ा गया था उनके रुस्तम ने कह दिया कि हम दांत का बदला दांत लेना नहीं चाहते, क्या फायदा इनका दांत तोड़ा कर, तो हमें इसके बदले में इर्श दे दो, उसका इतना मुआवजा दे दो, मुआवजा देने के लिए हम तैयार हैं। दांत तोड़ना बच गया तो दांत में का तोड़ा नहीं जाएगा। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाद अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि लौ अक़सम अल्लाह, अगर अल्लाह तबारक व तआला को भी पसंद आ लगे अल्लाह ऐसा करना ही है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी रजा के लिए, उनको खुश करने के लिए ऐसा ही करते हैं जैसे यहाँ पर किया गया, ये अल्लाह दांत नहीं तोड़ा जाएगा। तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाला कि तुम क्या है बदला ले लो। जी حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن الزهري وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي سليمان وروى عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين وهو قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه إنما تقاتلون بأعمالكم وقوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله إلى قوله بنيان مرصوص. حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة بن سوار الفزاري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आदमी आया और मुक़न्नाउन बिल हदीद पूरा लोहे से छुपा हुआ था, यानी उसने वो क्या है अपने बदन की हिफाजत के लिए लोहे के चीज पर सिर्फ आंख दिख रही थी, बाकी आंख के अलावा हाथ या दूसरी कोई चीज दिख नहीं रही थी, सब लोहे में छुपा हुआ था। मुक़न्नाउन बिल हदीद है। فقال يا रसूल अल्लाह उकातिल औ उस्लिम قال अस्लिम तुम قاتل। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म है, मैं क़िताल में शरीक हूँ, मदद करने के लिए तैयार हूँ, या मैं मुसलमान हो जाऊँ, आप क्या पसंद करते हैं? हुजूर अक़बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हो जाओ, ये मुझे ज्यादा पसंद है। वो मुसलमान हो गया। उसने فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا। हमारा कलीलन अभी मुसलमान हुआ और थोड़ी देर के बाद फिर क्या है जिहाद में वो निकाल कर गया, यानी न तो अभी कोई नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न ज़कात दिया, न कुछ भी, लेकिन क्या अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। जी बाब मन अता उसामुन गरबुन फक़तलहु। अगर किसी अजनबी का तीर लगा और उसे मर गया तो भी वो शहीद करार दिया जाएगा। حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد ابو احمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان ام ربيع بنت البراء وهي ام حارثة بن سراقة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله الا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر اصابه سام غرب। उसको किसी का तीर लगा था, ये मालूम नहीं कि काफिर ही का लगा हो सकता है कि मुसलमान का तीर लगा हो, तो वो शहीद करार दिया जाएगा कि नहीं? तो हुजूर अक़बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लड़ाई के मैदान में किसी का भी लगे तीर वो शहीद करार दिया जाएगा। वइन कान फिल जन्नति सबरतु वइन कान गैरु ज़ालिक इत्ताअतु अलैहि फिल बुकाई। उसने कहा कि अगर आप मुझे फरमाते हैं कि वो मेरा बेटा जन्नत में है तो मैं सब्र कर लूंगी, लेकिन अगर वो जन्नत में नहीं है इसलिए कि वो किसी मुसलमानी का लगाए तो वो शहीद नहीं करार दिया गया, तो फिर मैं ऐसा हल्ला मचाऊंगी कि आप देखते रह जाएंगे। जी या उम्मा हारिसा इन्ना जिनान फिल जन्नति। तो जिनान की भी तो एक ही जन्नत समझ रही है, जिनान के भी मुख्तलिफ हिस्से हैं और तेरा बेटा तो जन्नतुल फिरदौस में आला जगह पर है। जी वइन्ना इब्नका असाबल फिरदौसल आला। बाब मन कतल ली तकुना कलिमतुल्लाह हियल उलिया। ये असल चीज है, ले तकुना कलिमतुल्लाह हियल उलिया, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को सर बुलंद करने के लिए आदमी मेहनत करे, कोशिश करे, जिहाद करे, वो है। जी
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابي وائل عن ابي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغرم. बाद आदमी माल गनीमत की वजह से माल गनीमत मिलेगा इस वजह से लड़ाई में शरीक होते हैं। बाद आदमी कौम की फेवर में कि मेरी कौम लड़ रही है, मैं अपनी कौम की मदद करूं, इस वजह से शरीक मुख्तलिफ बहाने होते हैं लड़ने में। लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को या अल्लाह तबारक व तआला के नाम को सरबलंद करने के लिए लड़ता है, वो सही मायने में जिहाद है। والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليري مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب من اقبرت قدمه في سبيل الله. अगर किसी आदमी के पांव गुबार आलूद हो अल्लाह के रास्ते में तो उसका क्या सवाब है, क्या फजीलत है, तबलीग वाले सुना करते हैं, लेकिन ये असल में जिहाद के लिए है। चल وقول الله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله إلى قوله إن الله لا يضيع أجر المحسنين. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن أبي مريم قال أخبرني أباية بن رفاعة بن رافع بن خديج أخبرني أبو أبس رضي الله عنه اسمه عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقبرة القدم عبد कदम गुबार आलूद हुए في سبيل الله فتمسه النار. باب مسح الغبار عن الراس في سبيل الله. अगर गुबार लगा हुआ अल्लाह के रास्ते में निकलने की वजह से। حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال له ولعلي اني عبد الله ائت يا ابا سعيد فاسمع من حديثي. हम अभी साइद के पास जाते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते हैं। फातैना हो वहुवा वाखू फी आयतिन लहुमा यस्कियानी. उनके भाई दोनों अपने बाप में खेत में काम कर रहे थे। फलम्मा रआ जाअ फतबा वजलस फक़ाल. जब उन्होंने हमें देखा तो उन्होंने खेत का काम छोड़कर हमारे पास आ गए और बैठ गए। फक़ाल कुन्ना ननकुलु लबिन अलमस्जिद. कहने लगे कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी जब बन रही थी तो ईंट को हम एक जगह से दूसरी जगह नकल कर रहे थे। ननकुलु लबिन अलमस्जिद लबिनतन. और हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े मालदार और बड़े नफीस नाजुक किस्म के सहाबी थे। हज़रत अम्मार खानदान है, वो सारी नज़ाकतें छोड़कर दो ईंटें उठाकर चल रहे थे वो। जी वकान अम्मार यनकुलु लबिनतैन फमर बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कितना नफीस, कितना उम्दा, कितना आला, कितना ऊंचे घराने का ये लड़का, लेकिन वो कैसे मजदूरी कर रहा है, कैसा मामला काम कर रहा है अल्लाह के रास्ते में। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर से गुबार साफ किया, मिट्टी लगी थी साफ किया। वही अम्मार तुम्हें एक बागी जमात कत्ल करेगी। वही अम्मार तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। वो तुम तो उसको अल्लाह की तरफ बुला रहे होगे और वो तुमको जहन्नम की तरफ बुला रही होगी। जी गुस्ल करना, लड़ाई वगैरह के गुबार वगैरह लगने के बाद लड़ाई से फारिग हो जाता है तो आकर आदमी गुस्ल वगैरह करके साफ सफाई करता है। जी हदथना मोहम्मद इब्न सलाम क़ाल हदथना अब्दुल अन हिशाम इब्न उरवा अन अबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। एक खंदक का मौका है, खंदक के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब होकर आ गए और घर आकर कपड़ा और हथियार और जीरा वगैरह जो कुछ पहना था वो निकाल दिया, गुस्ल कर लिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और जिब्रील ने कहा कि अच्छा आप लोगों ने हथियार निकाल भी दिए, देखो हम फरिश्तों ने तो अभी तक हथियार निकाले नहीं है। ताकि अभी लड़ाई बाकी है, कहा कि हाँ अभी वो औस और खजरत वालों को निकालना है, यहूदियों को मदीना मुनव्वरा से। जी अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा रअा यौम al-खंदक व वदअ as-सिलाह व ग़सला फ़अताहु जिब्रील फ़क़द असब रअसहु al-ग़ुबार फ़क़ाल वदअत as-सिलाह फ़वल्लाहि मा वदअतु। हमने तो अभी तक हथियार नहीं हटाए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अैना, कहाँ का इरादा है? क़ाल आउना व औमा इला बनी क़ुरैज़ा क़ालत फ़ख़रज इलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब फ़ज़्ल क़ौलिल्लाह वला तहसबन्ना अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम। शहीद हुए उसे मुर्दा मत तस्वुर करो, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इला क़ौलिही व अन्ना अल्लाह ला युज़िअ अजरल मुमिनीन।
حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا اصحاب بئر معونة 30 غداة जिन लोगों को शहादत हुई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कातिलों पर बददुआ के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत नाज़िला पढ़ा जी على رين وذكوان وعصية 30 दिन तक عصت الله ورسوله قال انس انزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعده بلغوا قومنا ये जो उन्होंने बीर मऊना के ऊपर साहबा किराम ने जो अल्फाज कहे थे वही अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील की मारिफत वही करके भेजा और वो कुरान में आ गया। हम उसको कुरान की तरह पढ़ते थे लेकिन बाद में कुरान से उन अल्फाज को निकाल दिया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मंसूख कर दिया जी। लकीना रब्बना फरदिया अन्ना व रज़ीना अल्लाह हमसे राज़ी हो गया, हम अल्लाह से राज़ी हो गए। उन्होंने शहादत के वक्त जो कहा था वो ये حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول استبع الناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء فقيل لسفيان من آخر ذلك اليوم قال ليس هذا فيه باب ظل الملائكة على الشهيد حدثنا صدقة بن साया शहीद के ऊपर हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाप हजरत अब्दुल्ला में शहीद हुए थे, उनका किस्सा है। वो उनकी बीवी रोने लगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे रोने की वजह से फरिश्ता ने इनके ऊपर साया किया हुआ था वो हट गया जी। حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل بي ووضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهي فنهاني قومي وسمع صوت صاحية وقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو فقال فلما تبكي أو فلا تبكي ما زالت الملائكة تظل بأجنحتها قلت لصدقة أفي حتى رفع فقال ربما قالهم बाबू तमन्नी मुजाहिदी इला दुनिया। मुजाहिद दुनिया में आने की कोई तमन्ना नहीं करता, लेकिन जो मुजाहिद शहीद होता है वो कयामत तक वहाँ तमन्ना करता रहता है कि फिर दोबारा मुझे दुनिया में जाना मिले, फिर मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊँ जी। حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا كندر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة سمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا जन्नत में दाखिल होने के बाद दुनिया में जाने के लिए कोई तवज्जो नहीं होता। ولو ما على الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات 10 मरतबा तमन्ना करता है कि काश मैं फिर दुनिया में जाऊं, फिर अल्लाह ताला मुझे पैदा करे, फिर जिहाद का मौका हो और फिर मैं अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को कुर्बान करूं जी। لما يرى من الكرامة باب الجنة بارقة जन्नत तलवार के साये में है, इतनी आसान नहीं है जी। بارقة السيوف وقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أخبرنا نبينا صلى الله عليه वसल्लम हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि मन कुजिला मिन्ना सारा इला जन्ना, जो हमने से कत्ल किया जाएगा सारा इला जन्ना। وقال عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلنا في الجنة फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बताया कि हम पर है कि नहीं, हम पर है कि नहीं। याद आ गया उसने भी कहा था कि हमारे जन्नत में जाएंगे। अलैसा قتلنا في الجنة وقتلاهم في النار قال بلى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو अभी कोई भी आदमी मर जाएगा, कितना ही ऊंचा क्यों न हो, जन्नत में अभी कोई नहीं जाएगा। सबसे पहला हिसाब किताब के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में जाएगी। उस वक्त अभी दूसरी उम्मत हिसाब किताब में होगी, लेकिन शोहदा जो है इधर कत्ल हुए और उधर जन्नत में जी। आज भी قال حدثنا ابو اسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه قال كتب الي عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف तलवार के साये के नीचे है जन्नत। تابعه اويسي عن ابن ابي الزناد عن موسى بن عقبة باب من طلب الولد للجهاد। अगर कोई आदमी अपने बच्चा पैदा हो ताकि वो जिहाद में जाए और इस्लाम की नुसरत करे, ऐसी तमन्ना करना, ऐसी दुआ करना जायज और दुरुस्त है जी। وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعة عن सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी मैं जाऊंगा और जी
عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على أمتي. सुलेमान की 100 बीवियां थी। अब तुम कहोगे कि 100 बीवियां और 100 बीवियां के साथ एक ही रात में जिमा करना, समझना है ये नबी का काम है। कि नबी के अंदर कुव्वत जन्नत के आदमियों की कुव्वत होती है, समझना है। बाकी हमारा जैसा तो सीधा सुबह बरसानी पहुंच जाए। على 100 امرأة أو 99 كلهن تأتي بفراش يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم تعمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أو جمعونا. باب الشجاعة तो फिलहाल हिम्मत लड़ाई के मौके पर الشجاعة في الحرب والجبن और जुब حدثنا शुजात का खिलाफ बुजदिली जी। आज अगर कहो तुम पहले चलो मैं आता हूँ पीछे जी। حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس अहसन अन्नास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशजा बहादुर आदमी। मदीना मुनव्वरा में कोई हुआ सारे के सारे लोग डर गए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले बाहर जाकर देख कर आए, घबराओ मत, कुछ नहीं है, ये बहादुर आदमी है। तू कह जाने बचो आओ। रात को क्या मतलब खला में आवाज आई देखने के लिए, तू पहले जाने में फिर बाद में। أحسن الناس وأجن الناس وأجود الناس وقد فزع أهل المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فراس قال وجدناه بحرا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين فعلقت الأعراب يسألونه حتى اضطروا إلى شجرة فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه الرداء نعم لقسمت بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. बखील नहीं पाओगे। बाबू मा युतावद मिनल जुब्न। जुब्न से पनाह चाहनी चाहिए। जुब्न का तर्जुमा क्या किया मैंने अभी? दूध माने बकरी, दिल माने दिल, बकरी का दिल। वो बहुत जल्दी डर जाती है बुजदली जो है, तो बुजदली से पनाह चाहनी चाहिए। बुजदली अच्छी आदत नहीं है। माँ तवज्जो मिनल जुब्न। حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير سمعت عمرو بن ميمون الاودي قال سعد يعلم بني अपने बच्चों को सिखला रहे थे هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم अपने शागिर्दों को सिखलाता है الغلمان الكتابة ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا منهن. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद ये जुमले फरमाया करते थे। دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى इतनी इंतहा पर के आदमी हर चीज में दूसरे का मोहताज हो जाए। 50-100 साल के करीब में आदमी मोहताज हो जाता है, तो दूसरे का मोहताज होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह दूसरे की मोहताजगी से पहले ही मौत आ जाए। अर्ज़ल उमर وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر فحدثت بمصعبا فصدقه. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر سمعت أبي سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुज़दिली से पनाह चाहा करते थे। इस वजह से हमें भी बुज़दिली से पनाह मांगनी चाहिए। اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر. باب من حدث بمشاهدة في الحرب. قال أبو عثمان عن سعد رضي الله عنه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن سعيد بن يزيد رضي الله عنهما قال شهدت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت ثلاثة يحدث عن يوم أحد. باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية.